Bonjour et bienvenue sur la chaîne Malika Hanan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de choux farcis. Je vous laisse avec les ingrédients. Pour préparer les choux farcis, on a besoin d'1 kg de viande hachée, 3 oignons, 2 œufs, de la chapelure, des feuilles de chou, ratatouille, poivrons, aubergines, courgettes, tomates, oignons, ail, du thym et des épices, de la farine et de l'ail. باش نعمروا هاد الورقه ديال الكرم غادي نحتاجو الكفته. الكيلو ديال الكفته غادي نحتاجو 2 بصلاص كبار او 3 صغار، 2 بيضات، الخبز المحمص، لا غاتاتوي. هنا صوبتها بالفلفله، القرعه، الدنجال، مطيشه، الزعتر والتبزيره. غنحتاجو الدقيق والزعتر والثومه. Nous allons procéder à l'enlèvement des feuilles de chou. غادي نبداو نحيدو هذوك الاوراق ديال الكرم. Et on les met dans de l'eau bouillante. اللي غادي نجيو نديروهم في الماء طايب. Après ébullition, comptez 10 minutes et les faire refroidir à l'eau froide. غادي نحسبوا 10 ديال الدقائق من بعد ما يبدا يغلى وديريكتومون غادي نديروهم في الماء بارد. Et toujours couvrir. وديما غادي نبداو نغطيوهم. Pendant ce temps-là, on prépare la farce. On prend l'ail. غادي نديرو الثومه، غادي نضيفو لها المعدنوس، لو بيرسيل، لي زونيون، البصله، هنا 2 ديال البصلات، غادي نجيو نضيفو 2 معالق ديال الفرينه، 2 cuillères de farine، 2 معالق ديال الخبز المحمص، 2 cuillères de chapelure، 2 بيضات، 2 œufs، الزعتر، le thym، du sel, معلقة، une cuillère، البزار، une cuillère de poivre، une cuillère de fond de veau. هنا يمكن لكم تضيفوا واحد البنه، ضمة البنه، وغادي نجيو نحركو هادشي كامل. اذا غادي نخلطوها بهذه الطريقه. Et on vient mixer légèrement la base. On la mixe légèrement pour la base des choux. غادي نجيو نطحنوا هذيك لا غاتاتوي غير شي شويه حيت فيها فاش غادي يطيبوا الكرم. Et on rajoute du concentré de tomate liquide. غادي نجي نضيف شويه ديال لاصوص طوماط،
Après 10 minutes, voire 15 minutes de cuisson, on le refroidit de suite avec l'eau froide. إذا من بعد 10 حتى ل 15 دقيقة غادي نجيو نديرو له الماء بارد باش يحتفظ على اللون. Dans un moule, on met la sauce. في مول اللي كيدخل للفران غادي نجيو نديرو لا غاتاتوي، حيت فيها فين غادي يطيب الكرم. on laisse la moitié de côté. غادي نخليو النص في الجانب وغادي نجيو نحضروا الكرم. غناخدو معلقه ديال الكفته بهذه الطريقه هكا. غادي نجيو نجمعوا الجوانب ونجيو نلفوها. غنديروها فوق لا غاتاتوي. Dans le restant de la sauce, on rajoute un peu d'eau. غادي نزيدو شويه ديال الماء وغادي نجيو نسقيو الكرم. Et avant de le mettre au four qui est chauffé à 180 degrés, on vient mettre du fromage râpé sur les choux. غادي نجيو نديرو الفرماج المحكوك فوق الكرم قبل ما ندخلوه في الفران اللي هو كيسخن على درجة 180 درجة، وغادي نتسناو حتى يطيب. Nos choux farcis sont prêts. Je vous souhaite un très bon appétit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. إذا هو الطبق ديالنا موجود، كنقول لكم بالصحة والراحة، وما تنساوش الاشتراك.